आमी आतां तांकां आयजूच एक्चुअली फाल्यां वतना हांव एक लेटर करता आमच्या DCFाक की तेंचें म्हणणें अशें आसा की आतां तुमी करपाक पळोवपाक, कारण आमच्या गांवांत जेन्ना येदो व्हडलो मोहीम आमी लोकलांक घेवन आमी येदी व्हडली मोहीम राबता आनी गेली कितलींशीं वर्सां आमी स्वता की कांसायाक राखचे हेजे बद्दल प्रयत्न करतात। आतां जाता कशें की गेल्या वर्सा आतां हांव तेंच्या सरां कडेन उलयलो तेन्ना म्हाका खबर कळ्ळी की गेल्या वर्सा कितें तरी मातशी तेंचे रिपोर्टरांचें कितें तरी जालें म्हणून हेजो अर्थ असो न्हू। आतां कारण जो सर्वसामान्य ट्युरिस्ट हांगा येता ते सांगतात की 36 कांसय आसा, 36 कांसयाचेर इन्फॉर्मेशन दिवपाक की बाबा एक कांसयेन अमकी तांतयां घातली, टोटल नंबर ऑफ कांसे ह्या सिजनाक इतके जाले, इतके टोटल एग्स येयले आनी थोडेचे कशें आहा दॅट इज नॅचरल प्रोसेस न्हू। जो कांसयांची तांती आसता की सगळीच हॅचिंग जाता अशी ना, कारण वेदरा प्रमाणे थोडी पिड्यारूय जाता। सो नंबर तुमी ते घालून एक क्लियर कट भायर बोर्ड मारतो अशें रिक्वेस्ट करूंक हांव तांकां DCFाक लेटर करता। तशेंच हांव तेंच्या स्टाफाक एक सांगपाक सोदता की येदो व्हडलो ऑलिव्ह रिडलीचो टर्टल नेस्टिंग सायटीचो जो येदो व्हडलो प्रोग्राम तुमी राबला, सो तेंचे आयज जर तेंची परिस्थिती पळयत जाल्यार ते जे स्टाफ हांगा काम करतात तेंच्या खातीर काय अशी परमनंट सुविधा अशी ना। हांव तेंचे कडेन ते एक रिक्वेस्ट करता DCFा कडेन जावं आमच्या फॉरेस्ट मिनिस्टरा कडेन हें सांगूंक सोदता की जे आमचे लोकल भुरगे दीस रात हांगा काम करता कांसय येदो व्हडलो इंटरनॅशनल प्रोजेक्ट एक्चुअली हो वायल्ड फॉरेस्टाच्या अंडर येता, सो तांकां जी पद्दतीन रावपाक जाय, जी फॅसिलिटी जाय ती तुमी CRZ कडल्यान घेवन तांकां एक परमनंट म्हणजे एक वुडन स्ट्रक्चर जावं मेटल स्ट्रक्चराचें एक तांकां परमनंट टॉयलेट, कारण ते रातभर हांगा आसतात तांकां आतां जर तुमी परिस्थिती पळयत जाल्यार थंय टॉयलेट ना बाबडे, ते रातचे जर अचानक तांकां टॉयलेटाक वचपाचें जाल्यार खंय वयतले। सो टॉयलेट एक, तशेंच जो बोर्ड आसा जे आतां तेंचे नंबर डिस्प्ले करपाक जाय एक्चुअली भायर जेन्ना तुमी कसलें इन्फॉर्मेशन सेंटर आसता ते इन्फॉर्मेशन सेंटरा भायर एक व्हडलो टर्टल ऑलिव्ह रिडलीचो एक फोटो घालून तेच्या खाला एक डिटेल आसपाक जाय की अमके ह्या म्हयन्यान इतके कांसय येयले, इतके नंबर ऑफ एग्स घातली आनी वी आर एक्सपेक्टिंग की 52 डेज कितें त्यांचो प्रोसिजर आसता 45 to 52 डेज त्या दिसा प्रमाणे ह्या तारखेक हॅचिंग जातलें, सो दॅट आमी कशें आसा ट्युरिस्ट आनी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन वांगडा चलपाक जाय। कारण आमी अशें म्हणिना की कांसयच जाय आमकां टुरिजमूय जाय, कारण ह्या वर्साचो टुरिजम तुमकां सर खबर आसतलो की ह्या वर्साचो टुरिजम जो डिक्लायन जाला तो खूब फार जाला आनी जी बीच शेक आसूं मागीर जे हॉटेल ओनर्स टॅक्सी ओनर्स हे आसूं आनी सरकाराकूय एक रिक्वेस्ट करता की टुरिजम इंडस्ट्री आयच्या परिस्थितीन ज्या पद्दतीन, कारण आयज म्हाजो एक्सपिरियन्स सांगता ज्या पद्दतीन आतां जो टुरिस्ट आसा हो नॉर्मली एप्रील मार्चान आसता एंडाक, आतां फेब्रुवारी जो पीक ऑफ द सिजन स्पेशली मोर देन जानेवारी फेब्रुवारी मार्च हो 3 म्हयन्याचो बरो हायस्ट सिजन जाता। सो आयज परिस्थिती पळयली जाल्यार ती परिस्थिती उरोंक ना। हांव म्हणिना की एक खंयचे कदाचित एक वर्स अशें जाता, सो हांव तुमकां ते रिक्वेस्ट करता आनी सरकारा कडेन एक मागणी करता की जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेली कितकीशींच वर्सां, कारण गेल्या वर्सा अरावंड 200 वयर टर्टल येयले, अजून सिजन आतांच स्टार्ट जाला असो न्हू की सिजन सोंपतलो, टर्टलाचो हॅचिंगाचो सिजन आत्तां स्टार्ट जाला, सो एप्रील पर्यंत हो आसा। सो हांव मागता तेंचे कडेन एक मागणी करता की तेंच्यांनी एक व्हडलोसो सायन बोर्ड घालचो, तेजेर डिटेल बरोवची। फाल्यां कशें आतां आमी येयले तेंचे कडेन विचारलें, फाल्यां खंयची तरी स्कुलाची भुरगीं येतली आनी आमी तांकां विचारतले की बाबा ही हांगा कितके कांसय येयले कितके तांते, कारण सगळ्यांक खबर नासता। आतां हांव हांगालो लोकल म्हणजे म्हाका खबर आसता एक सरासरी एक कांसय 110-120 तांतयां घालता। सो हेजो जेन्ना स्कुलाची भुरगीं कोण तरी शिकपाक येता, कारण सरकारान येदो व्हडलो हो प्रोजेक्ट सगळ्या लोकां खातीर केला आनी शिकपा खातीर केला, सो हांव मागता सरकारा कडेन तुमच्या माध्यमांतसून की तेंच्यांनी हो एक बोर्ड डिस्प्ले करचो आनी जे कितें तेंचे लास्ट इयर कितें जावं तेंचें जालां तें, पूण ह्या वर्सा तुमी एक करेक्ट नंबर जो येता की बाबा आयज अमकी कांसय येयली अमक्या कांसयचे इतके ह्या म्हयन्यान एटलीस्ट हांव तुमकां डेली बेस जायना जाल्यार एटलीस्ट एक मंथ वायज तरी तुमी बरोवचें की हांगा ह्या म्हयन्यान इतके कांसय येयले, ह्या म्हयन्यान इतकी तांतयां घातली आनी जेन्ना हॅचिंग परत नेस्टिंग जातलें तेन्ना बरोवचें की इतकी नेस्टिंग जाली आनी इतकी तांतयां पिड्यार जाली। सिंपल, हितून काय कोणाक लिपोवपा सारकी काय गोश्ट ना, कारण ही लोकां खातीर केल्लेली गोश्ट लोकांच्या फुड्यार दवरची अशी हांव मागणी करता।